Vai tedrat, vai batos, vai au. Hi guys! Good afternoon! Maya-maya ihatid ko pala ang Dakiri family sa train station dito sa Regan. So, see you din later. So guys, ihatid ko na sila sa train station. Wait guys! Thank you, Ate Marge! Wala na akong boses guys. Upos na. It was very You're nice. welcome! So, alis na kami. Bye! Bye now. Vai dog, vai Catrice. Bye bye. Vai tedrat, vai batos, vai au, vai everything. Bye. Lata. So guys, dito na kami sa Gara or train station sa Regan. So, ayan na siya guys. Uwi na kami guys. Thank you, Ate Marge. Wa na tingog, gulay balay. Kita na kititunan. Binadaso ka. Nagduha. Pupunta kami sa Kaufland magpili ng food nila guys kasi medyo malayo yung kanilang biyahe. There's a chair. Așteptăm și vrem și un meniu crispy și un pui trec. Și niște chifle dacă puteți. Da, așteptăm. So guys, nagantay kami sa Bugdan kasi nga pumunta siya doon sa loob ng Kaufland. Bumibili siya ng something else pa. O jumătate, ăla mai mic cu jumătate din el. So guys, ang daming tao. Andito na pala kami sa train station galing sa Kaufland. At yun nga, pinapark ko muna yung aming car. At pinauna ko na sila Bugdan at saka si Katyusha. So ang daming tao. Kailangan pala dito. Ha? Sige. Hello. Pa. Mulțumim pentru tot. Veniți și voi la noi. Thank you. You're welcome. We're gonna see you next time. Love you, Te. Love you so. Ingat. Thank you so much. My best mentor for vlog. Love. Love you so much. Edit na ko mahila. Isog na ni oy. Daghanag tao day oy. Oo, doon mo sa kabila day. 9 minute din. Mai mult. Awad anog boses kabot og reggae. Nandito na yung train guys, nasasakyan nila. Doy, amping mo, amping. So, tuwa na sila. Alis na sila. Bye-bye. So guys, andun na sila, umalis na sila guys. So kami na lang dalawa. Wala nang maingay sa bahay. Mamimiss mo yung ingay guys, no? Pag sama-sama. Pag nasama-sama ang lahat, mamimiss mo yung ingay. Sa totoo lang. Di ba? Super saya kasi guys, pag nag-ipon-ipon yung mga Pilipina. So guys, uuwi na rin kami. Yeah? for watching. Bye-bye!